Mr. Lonely, hello. Hi, Joshua. What is it? For my 1K to quota. 1K, then I will rest because I'm quota na. Hi, Horace. Pens, hello. Hi, Bull. BMW, hello. Mar, hello. Can you help me? Did you reach already? No, 1K, 1K to reach. Ano to? 1K to rest. Ang ina, ano ba yung Tagalog nun? Hi, Nico. Set up, hello. Tae. Big J, hello. Hi, Juan. Atong, hello. Hi, MB. Tawagan ko nga. Crave, hello. Mochi. Hafix. Hello. Ang ina sa akin si Hafix. Magkano? Bakit daw? Hi, Monir. Bakit? Ano nangyari? Misteryoso. Sharky, hello. Hi, Mr. R. Guys, help me to quota. Ba't mababawasan? Ay, nako. Faster, hello. Hi, Haro. Pau, hello. Freddy. Kinakabahan ako. Ba't mababawas? Sungit. Leika, hello. And I'm so sick of love song. Ay, ibig sabihin nito. Hello, hi P. Casper, hello. Hi Bong. Candlebox, hello. Hi Helmi. Sid, hello. FK, hello. Ano kaya ibig sabihin nun? Di ko maintindihan. DJ Nick, hello. Hello. Hi Christian. Hikwal, hello. Mababawas. Kaya yun. Hi Joey. Hi Ambal. Lone Wolf, hello. Hi, good day. Bakit ganun? Ano kaya nangyari? Guys, please help me. 1K to reach my quota. Jane Bad Boy, hello. Hi, Amir. Help me. Ano kaya ibig sabihin nun? Sa search ko mamaya. Wait nga. Sa search ko na nga ngayon.
Wait. Ano kaya ibig sabihin nun? Hindi ko rin maintindihan. And I'm so sick and love song. FK, hello. Hi, FKN Red. FKN Red, hello. Ano kaya yun? Wait. Ano? Dear? Tony, hello. Hi, Design. Ang sakit ng pa ako. Dear Bigo. Lat Boy, hello. Wait lang, guys, Bigo Broadcast. Hi, VIP. Obi, hello. 119. Adele, boss, hello. I can help, but I didn't get my role. No. Hi, Olala. Kaya, ibig sabihin nun. Here we go. God. Habibe. 119 abnormal. Will deducted. X chan, hello from you. From you balance. If you, ano daw, if your being balance is insufficient, we will deduct. Channel low. Baggage. Hi, Dean. Masud, hello. Baggage items. Oh. Hello. Hi, Dean. Dean, can you help me? Charot. Hi, Ron. Thank you. Ay, equivalent. Ba? Na? Moggy, hello. Moggy, hello. Equivalent. If you are sign busy with us. Your live data will be updated the next day. Please check it carefully. Hi, Sam. Carefully. Hi, Amran. Please. In case. For commission. Affected. Ano kaya ibig sabihin? Hindi ko rin alam. Hi, Kumis. Affected. If you have ay, ibig sabihin na to. Hi, Kumis. Kumis Lele, hello. Ay, ibig sabihin na to. Hindi ko rin siya alam.
Abnormal bin sa ibabawas sa balance. Kung hindi sapat ang balance ng iyon, bin ay ibabawas namin ang mga diamante sa mga bagahin na may katumbas na halaga kung nakapirma ka, Mrs. Hi, Amor. 4461, hello. Hi, Mishi. Hercules, hello. Hi, Hercules. $119 of the... Hi, Tabu. Hello, Mr. Tabu. Fra, hello. Guys, please help me to quota. Fra, hello. Ano ba ibig sabihin nun? Ziggy, hello. Mr. Hot, hello. Hi, Kan. Kan, can you drop 1K? Kan, drop 1K. Honey, hello. Erica, hello. Send me your Instagram. No Instagram, only WhatsApp. Hi, Dot. Send yours. Because I'm banned. I didn't message you. Ken, hello. Send yours. Randy, hello. Ups. Send yours. Send yours. Kim Fall, hello. Hi, Max. Hello. Ali, hello. Hindi ko alam bakit ganun yung message sa akin ni Bigo. Ano ba kaya nangyari, no? Hello, Max. Feel ko si Max na makakatong charot. Ano kaya yun? Hindi ko maintindihan yung message sa akin ni Bigo. Ano kaya yun? English kasi, pakitagalog naman. Marcel. Hello, Jotaro. Guys, pakotayin niyo naman ako. Maybe I can, lol. We, totoo ba? Sige daw. Sige nga, 1K na lang kulang ko. Para makakota na ako. Wala eh. Wala. From Oman. Hi, Max. Punch 28 lang. Baka naman. No. Punch 28 lang. Hindi ko maintindihan yung message sa akin ni Bigo. Ano kaya yun? Hi, Arin. Prime Orien, ano? Prime Orien. Alex Tom, hello. Kazuki. Hi, Zay.
Max 1K lang. Hi, Red. Emelo. She's staring at me. She's thinking. Hi, Zay. No, she didn't know me. Hi, Josh. Kinda low. Ay, wait. Hi, Adi. Oh, natin kulit. Alo. Nothing should be nothing. Baby, I don't. Black sheep. Hello. J-Zek, hello. Para sa 1K. Para makakota na ako. Para sa 1K. Tutulungan mo ba ako? What's You? You? What you? What do you do? DW, hello. Hi, Kai. Didn't mean to say. I'm sorry, love. It's okay. Hi, Bat. So nothing should nothing. Di sila online, bakit? Lumipat na siguro sila sa ibang apps. Nakakainis. Baby, I don't see ASD, ako. It's funny. Rose 1. Hi, Bunyan. Panda, hello. Hi, Akram. Ano to? I-google ko na lang daga. So, fans, hello. Okay, bye. Adi, bye. Char. Ano kaya? Yun, ano kaya nangyari? Tawagan ko kaya manager ko. Tatawagan ko na. You will message me. Ano kaya? Ano kaya nangyari sa account ko to? Team, hello. Ay, hindi siya nag-answer. Ibig sabihin, bimailig. Paano yun? Ay, sorry. Sa trabaho pala siya. Di ano mangyayari? Kaya pala. Ano kaya mangyayari? Ano ba yan? What's your question ba? Ano yun? Paano deducted? So nabawas na siya. Ganun. Ano kaya to? Magkano, sir? Magkano kaya nabawas sa account ko?
Hi, Nabildo. Shit, paano kaya to? Hola, amor. Anong Seymour? Gusto mo makita yung buong ako? Tangin, ba't nabawas? Yung buong ako? Mr. P. Salem, hello. Kazalo. Ako tayo niyo naman ako. Hi, engineer. Birthday ko po ngayon. Wow, sana all. Happy birthday. Akala ko, daw ako sabi ng manager ko. Akala ko kung ano na nangyari. Si Jensen naglaro lang ng baraka. Sino si Jensen? Sino yung Jensen na yung... Hindi ko naman kilala yun. Hi, Asakal. Askal? Makikita mo naman dyan sa... Uy, thank you, Max. 900 na lang, guys. Pakotayin nyo na ako. Check mo na lang. Naka-live kasi ako, sir. Thanks. The stars. Dapat 1K na. Naka-live kasi ako sa... Okay, check mo mamaya. Wait. Thank you. Georgie Calo. Kala ko naman kung magkano na yung nabawas sa ano ko. Kasi nag-message yung Bigo sa akin. Yung pala, wala pang $1. Hi, my message. I already read na. Dennis Tang, hello. Hindi lang ako makareply kasi I'm banned. Sa message ko, banned ako. Kaya di ako makareply. Pero nababasa ko. Kanalo, can drop 1K. MJ. Ninyang channel. I already read na. But I didn't reply because I'm banned. That's why. Hindi ko nga alam bakit ako naban dito sa message ng Bigo. I said more than hello. But I understand. I said more than hello, but I... More than hello? What's more than hello? Hi, Amran. Si Amran, nakailang balik na, be. Hoy. ID number. Hi, Eric. Ano daw? Wala pang $1. Wala pa pala actually. I never said. Desalo. Ah, okay. RBP, hello. Hi, Aljur. OA lang. Sabihin ko, OA lang pala ako. Should I ask here, lol? Na ano? Should I? I already read your message na. Pero, hindi ako makareply because I'm banned. Shoo, hello. So, ano, paano ba gagawin ko? Naguguluhan na ako. Hi, Dem. Kasi hello. Naguguluhan na ako. Hi, Deepak. So far, deep. Ay, ganun.
Ang sama talaga ng ugali nito ni ano. Mag-aano tayo, audio. Bakit? Ay, ba't ayaw? No, I don't have tele. Ano lang? Don't have. Jack Yellow. Mukha naman. Yes, I have. Big Yellow. Hayat. Come on, I will send you. Send now. Charot. Guys, sendan niyo ako 1K. Mystery. Hello. Paano ba to? Hindi ko kasi alam to eh. Wait lang. Paano ba to? Contacts. Okay. Tsaka photos. Okay na ba yan? Hi, Escobar. Mark Yellow. Paano ba to? Dito ako maghanap na number. Ano ba yun? Hi, Maunoy. Uy. Ano na lang, 900. Sana madaan ka sa please. Sana madaan ka sa please, no? Maawa ka naman. Please lang. Po? Shopee? Magkano po? Wait. May Shopee daw. Magkano po, ate? Yan, ano daw? Yan, magbayad ka. Uy, maunay 900 na lang kulang ko. Ay. Ate, magkano? Wait lang. Magkano po? For nothing, nothing should be nothing. Baby, I don't. Hoy, Maunoy, nandyan ka pa? Yung Shopee dumating.
dumating kasi. Should be noticing. Ano ba to? Huwag mo na ako pag-outfit check, ganun. Kiden, 4461, hello. You message me what's up. Check the picture. May-message kita tapos. Let's check. Wait ha. Baby, so, what's your number again? What's your country? Heaven data. Oh, noy dalino. Oh man. Oh man. Wala namang oman. Kamusta? Okay lang. Buhay pa. Ato lover. Donaldo, kumain ka na ba? Oo naman. Yes. By the way, ang ganda niya. Hoy, wag ka man trip dito. Baby, so... Height reveal lang. Ano lang? 5'5". 5'5" lang ako. 5'5" lang. Tayo? What's tayo? Canalo. Baby, I'm unhappy. Hello. Hi, Rusty. Rusty, hello. Hi, Iceman. Tayo ka, I mean. Ayoko. Hindi ako uto-uto. Hi, Ken. Bala ka dyan. Younggie, hello. Baby, I'm so... Kentot, mag-drop ka nga 1K. Wait lang na. Hi, Molly. Para pa sa... Ano yung sound yun yan? Tagal. Vendetta.